سلامات دك عبيتي كماي حديراتكم كماي رفيدكم كماي وعيلكم فبزلهم مسعات على ملء زلهم دورات تجارو إرتراويان مقالستنا كلهم فتوتي سلام أبهزتات تجراي إرترا أمحارة أبتفر عليه هزتات السودان سلام زخون حريتكم نخلهم سلام نوركية زيلي ياو حترنا بركتي كمت لمدايز مصر له أجندات أبديت نمهذا مسألكم له فيسبوك جيشة لكم سنقركم فري وذا لكم وصل بحري أو بحالة جزيون جيشة نيرة نجيركم نيرة زيات مستيركم نيرة سو حيدي هذا كم زياد مثلا عندنا عبيتي دنقولا يزبال دنقولا كونيرة ما راح وتوين نيرو جن كوحين هذي حبيب مالتيو كوينة تطويلة أو فيديو صار حلكم معتي دس أشنافي تفلتوا وياكم تقرأوا أيو زبالة صقع أيو أديس أبابا يزلوا فلتوا واديا تمالي بأنا بأمريكا وإذا ما بتقرأي نقول لهم ما أنتي أب إيربورت برران هالله صراحة واحد صار فيديو نيرة صلاتنا بتسقنا أما راح تقرأي أبني جنات هذا صورة أكالت إنسالا فكايدو مو حوحاتيا أوافيرا سراويت أعطيلاتهم إلهم أجندة خمسة حازو إتي نجارات بتصحنا يو مصيني إنفورميشن عنه قدتها أب إيربورت وستن هذا هو يتعمل في فيديو صريح لكم ناي حتى أري أنا لا فيديو صراحة هو دسي عشان في فيديو نسا صراحة هو أنا بس حتى بتصقنا اليوم ما حسوه كافين ده يكاتون لخمسة لو يخطوا لكم تجاروان فمو أنت مقارسنا إفراويا نساري يوم جمجي مم تفيديو زلوا قوة ምክንያቱ ዝነገርኩም ነገር ሰሪየስ እዩ ብናይ ኢንተለጀንት መሓወር ኢብዛኣተወ ኢንፎርሜሽን እዩ ነገር እዩ ሶ ብልጽግና እንታይ ገይሩ ለመስለኩም ብ ዕቡድ ከሓዳም ትግራዋይ ደስ ያሸናፊ ኣብናቱ ፌስቡክ ለጢፉ ኣሎ ታ ዓሊሞም ማነወሩ ፈሽልና ያንዲና መራሕቲ ቶም ቅንጸላ ቅንጸሉ ተባሂሎም ብልጽግና ዋፊርዎም ዝነበረ ተፈሊጡ ሓበሬታ ስለተፈለጠ ንኣብነት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ተወሳኺ ሓለዋ ተገይሩሉ ኢለ ነጊረኩም ብትግራይ ንጎሎም ማዓንቲ በኣና ካንቲ ማለት ምሸት እዩ ነይሩ ቀጥታ ኢንፎርሜሽን ዝመፀት ምስቶም ምልከቶም ኣካላት ኣብ ትግራይ እውን ተማይጠ ቀጥታ ቪድዮ ለቂቀልኩም ሓበሬታ ሕሊፈያ እየ እዚ እዚኣ ተኸሺፍና ኢሎም ጸላትና بتوم باندات تجراي على فيسبوك بوست تاجر مدلو مثلكم جنرال هنسا جيجنا زخنة متكلاو زخنة جنرالنا خفتم نتقنصلا خمرحو بجل حوحات مديو ومزلو يزبلتي بلتي فيديو سلازلو قوه نسر حبيرنا مهلاونا سلاز فولوتو يباي دوي صلاتنا تغارو زيك تنزو زلكم معناتيو تاسورس خاوي يا متياس صلايناون ناي وعلى سليا ناي وعلى محاوركم زلوا يترسيهم تغاروان غلغلكم حد جت دمصيهم اتا مشتريو اتا خمز انده تبر غلغلتونا نو هزبنا فلطو انتاي كنوصلنا انتاي كنقطبلنا ግን ንዝምልከታ አካል እንገድፈይና خبرات حوات سو جنرال ህንጻ ሒዚ ታርጌት ገይሮም መጥቃዕቲ ጸላተና ሒዘብ ሰዓት እዚዩ መጸለምታ ማለት እዩ ኣብኒ ታደሰ ወረደ አካላት መራሕቲ ጥንጸላ ከካይዱ ዝመርሕዎ ዘለው ጉጅለ ተመደቡ ዕጥቃት ገይሮም ዘዋፈሩ جنرال ህንጻ ዝመርሖ ناي بوليس سلايا محاور سرح زنبر حاونا زلو تسواي باندا كمون أبناء سنترال سرح كلام زبهال حاونا زياتهم حبنا تجارو تجرايس إيه إحنا عندنا سوينا حليفنا عين رئاني لهم 24 ساعة الصبح زلو تجادلتي نزياتهم من المتسلم سرح زلو شرحي ناي بلسقنا زحفر جن تجارب مخانهم يو سو لمتى يوم زيوم تارجت تغيرهم انت لاكم جن صباحن وون سمعنا ني جنا ودن بيتيون اتاك غور ويم فنياتو تناي تግራይ መንግስቲ ሙሉ ስሩዕ መንግስቲ ናቦቱ መጽየሎ ናፍት ቢሮአቲ ካለየ ለምቅነ ስራሕ ጅምሪ ፊ መንግስቲ ማለት እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ፕሬዝዳንት ትግራይ ብዕሊ ስሩዕ ጅምሪ እዩ ስሩዕ ጀሚሩ እዩ ግን ናፍት ቢሮ ዘለኩም ዘለኹ ናፍት ደጀን ቢሮ ናይ መንግስቲ ቢሮ ታቱ ለምቅነ صباح ده صباح يمسلني انت زي تجاجيه حيث زياد تناي سلايا محاور تناي سراويتنا تناي بوليس معات نجر كان من معرات يجبر له
ንምዕራቶ ዝተገብሮ ለሰዓት ግን ንምታይ ስለ ተደለዩ እንተሳይ ባንዳ እኒ ጀነራል ህንፃ እኒ ተጋላላይ ቀለም ታርጌት አትዮም ዝነው ብልጽግና አይልኩም ተሓሲብኩም ጸላትና ንትስረዛ ዓጠቀይ ንትጅግና ዝኾነ ታዮም ዝገብሩ ምድሃል ምጽላም ዘይገብሮ ነገር ገይሩ እዩ ወይ ድማ ዘይገብሮ ነገር ክገብር እዩ ኢሎም ኣብ ማሕበረሰብና ክጥርጠሩ ይገብርዎም ከምኒ ጀነራል ህንፃ ጀጋኑ ደለውና እዮም ኣብ ዓለም ጀነራል ህንፃ ኮ ኒ ብልጽግና በፍንጩ ደም ዘጉስዕ ንትግራዋይ ዝሕብን ካፍቶም ጀጋኑና ሓደ እዩ እኒ ተጋዳላይ ተስፋይ ባንዳ ዋ ህይወቶም ሙሉ ንትግራይ ተቃለሱላ ተጋደልቲ እዮም ኣብ ስርሖም መትከሎም ዘለው ከምኡውን ኣነ ገሪምኒ ትጽሑፍ መጽኢንስ ኣንቢበር እየ ካልኦት እውን ኣለው እዮም ኣብቲ ዝርዝር ዋላ ተዘይ ብደገሽም ተዘይውፃና እዚኦም ቀንዲ ኮይኖም ቅንፀላ ክገብሩ ኣይኮነን ሓለዋ እዩ ዝግበር ዘሎ ነቶም መራሕትና ምክንያቱ ብልጽግና ንጀነራል ሰዓረ ከመይ ገይሩ ከም ዘረሸኖ ንፈልጥ ኢና ተስታውሱም ጅግና ጀነራል ሰዓረ ነፍሱ ይምሓሮ ከመይ ገይሩ ብልጽግና ከም ዘቅተሎ ንፈልጥ ኢና ሶትናይ ጀነራል ሰዓረ ኣቃታተላ ተገብረ ኣዲስ አበባ ኣብ መቐለ ኣይፍቀድን ኣውዚ እዮም ሰርሑ ዘለው እቶም መጸለምታ ዝግበረሎም ዘሎ ጀጋኑ ተጋድልትና ከምኒ ተጋድላይ ተስፋይ ባንዳ ከምኒ ተጋድላይ ቀለም ኣብ መትከሎም ስለ ዘለው እዮም ኣብ ስርሖም ስለ ዘለው እዮም ረይኹም ፈለኽ ስለ ዘይብሉ ንጸላእቲ ስለ ዘይጉንብሑ ካልሲ ናይ ጸላእ ስለ ዘይሓፁ ንህዝቢ ትግራይ ህይወትና ክንከፍል ኢና ኢሎም መትከላውያን ኮይኖም ይቃለ ስለ ዘለው ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ዘጽልሙ እዚን መጸለምታ ክስራሕ ዝሰርሑ ዘለው ግን ትዝገርም ነገር ናይ ባዕልና ትውሽጢ ዝነው ልኡኻት ናይ ግዚያዊ ምድንጋር ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕሰውሉ ኣዋፊሩ ሰባት ካብ ማእከላይ ከምቲ ሕወሓት እውን ፍንጫን ሕወሓት እዮም ባይዘው ዝበሃሉ ፍንጫን ሕወሓት ዘዋፈሮም ሕወሓትስ ተፈንጭላ እያ ዓይነት እዩ ዘሎ እዚ ዘብሎም ዘሎ ግን እቲ ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ውሳኔ ናይ ማእከላይ ከምቲ ሕወሓት እቶም ኣርባዕተ ሓፍከፍ ዝበሉ እቶም ኣርባዕተ ጽግዕ ኢሎም ናብ ታደሰ ወረደ መጨረሻ ተስዓሩ እዞም ኣርባዕተ እዚኣቶም ታጉጅለ ንሳ ሕወሓት ንምግማዕ ሕወሓት ምፍራስ መንግስትና ሙሉእ ስሩዕ መንግስትና ቦቱ ከይምለስ ዝሰርሑ ዝነበሩ ጉጅለ እዮም ፍንጫን ናይ ሕወሓት ኣይኮን 39 ካብቲ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወሲኑ እዩ ክልተ ቃል ዓቂቡ እዩ ኣርባዕተ ሽምጦም ገቲሮም መንግስትና ከይምለስ ተቃዋይዎም እዮም መብትኩም ተባሂሎም ተወሳነ ግን ተወሲኑ እዩ ንዚ እዮም ተፍንጫል ሕወሓት ዝብሉ ዘለው ኖ ሕወሓት ኣይተፈንጨል ሕወሓትማ ሰሚራ ለቢማ ጅግንነት ሰሪሓ ታሪክ ሰሪሓ ምስ ሰራዊታ ምስ ኩሉ ዓለም ምልእ ዘሎ ዝደገፎ መንግስትና ስሩዕ ተመሊሰሎ ስለዚ እዚ ናይ ቅንጸላ ጉዳይ ብልጽግና ዝለኣኾም ተጋሩ ከካይድዎ ሓሲቦም ዝነበሩ ጋና እንዳሃለወ ጅግና ዝኾነ ስለያ መሓውርና ከሺፍዎ ቀጥታ ንኒት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተወሳኺ ሓለዋ ተገይርሎም ምክንያቱ ንሕና ማንም ዝኾነ ትግራዋይ ክንቀሳቀሰልኩም መምታ ነገራት ይኾነ ዝኾነ ይኹን ገበን ተፈጺሙ ትግራዋይ ድሕሪ ሒዚ ኣብ ትግራይ ብሕጊ ትግራይ ክዳነ እምበር በትሪ ዝሓዘ ክወቅዕ ከላሽ ዝሓዘ ክቀትል ኣብ ትግራይ ይፍቀድ እዩ ሕግን ስርዓትን ክኽበር ባይዘወይ ሙሉእ ስሩዕ መንግስትና ናብ ቦቱ ተመሊሱ ዘሎ ሕነቕ ኢኻ ወይ ድማ ትብልጽግና እውን ስራሒዝ ካልስ ተሓዝኦ ዘለኻ ጽባሕ ንጎ ተሳርካ ብጎቲም ካራ ክቆርፀካ እዩ ንትግራይ ከኣነየ ደቂ ኣለዎ ኣብቲ ባይታ ዳያስፖራ እኔና እያ ኣብ ጎና ተጋደልቲ ከዓ እኔውና ፒዲኤፍ ዝበሃል ሓይሊ ንኣኻትኩም ኣስርሕኩም ዘሸነ ንትግራይ ግን ሕሊፈ ኣይህብን እዩ ኢሉ ኣብ ድፍዑ ኣብ ቦትኡ ዘሎ መትከላዊ ዝኾነ ማንም ዝኾነ መራሒ ግደፍዎ ማንም ዝኾነ ሰብ ድሕሪ ሒዘ ትግራይ ክቕተል ኣይንፈቅድን ስርዓትና ሕጊ ክኽበር እዩ እዚ እዩ ዓወፅ ለኩም ሶሪ ናይ ኣብ ወሰን ባሕሪ ስለ ዝነበርኩስ ናይ ኢንተርኔት ተኣሽሙ የነሎ ድኽመት እንታይ ኩለኩም ደልየ ብሓፂሩ ግን ኣብ ከተማ ዓድዋ እውን እቲ ከንቲባ ናይ ከተማ ዓድዋ ብፈንጂ ኣብ ገዝኡ ሸንዲዮም መቕተልቲ ተመኪርዎ እዩ እንኳዕ እግዚኣብሔር መሓሮ ኣየኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና እዚ ዕግርግር ዝገብርዎ ዘለው እዚኣቶም ግን ጽባሕ ንጎ ኣየኹም ትግራይ ስዒራ እያ ታሪክ ተሰሪሑ ኣሎ መንግስትና ናብ ቦትኡ መፅኡ ማንም ዝኾነ ኣብ ትግራይ ክዕገርግር
ኣይፍቀድን ሕጊ ናይ ትግራይ ክዳኒ ኢና ንስለፍ ዘለና ኩልና ተጋሩ ብሕጊ ኢና ክንዳነ መሬትና ክንምልስ ኢና ናብ ሓደ ሰሚርና ዘለና ናብ ሓደ መፂና ዘለና ናብ ጎረቤትና ከተለኹ ሱዳን ክልተ ድሮና ተወዲቃላ ተንድሮን ናይ ኢትዮጵያ ድየን ኣምራት ድየን መንዩ ሰዲድዎን ይጻረሎ ግን ክልተ ድሮን ኣብ ዓዳ መጽየን መጥቃዕት ክገብራ ኣውዲቃተነላ እዚ እውን ንተጋሩ ዓወት እዩ ምክንያቱ ወገናትና ሱዳናውያን ሰላም ዝምነዩልና ንኣና ኣብ ፀገምና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎና ስለፉ ህዝብና ወገናትና ተቀቢሎም ዘውልዑ ዘስትዩ ሃገረ ሱዳን ሰላም ንክትረክብ መንግስታ ሙሉእ ናብ ስሩዑ ወደው ንኽኣቱ ኢና ንምንየሎም ጽቡቕ ትምኒት ይዘለና ዛዕባ ናይ ሱዳን ናይ ትግራይ ጉዳይ ግን እዚ መፀለምታት ስራሕ ዘሎ ሒዚ ኣብ ውሽጥና ዕንክሊ ዘቢሎም ዘፅንሑና እቶም ግዜያዊ ምድንጋራት ሒዚ ክንዳናገር ኣይንኽእልን ሒዚ ተናቢብና ብሓደ ንሰርሕ ስለ ዘለና ስራሕና ካነየ ውጤቱ ትርእይዎ ኣለኹም ኣየኹም እዞም ካሕዳማት ናብ ሽዋ ዝኸድዎ ዘለዉ መገድታት ፈሪጥናዮ ኢና ምንም ነቕ ከይትብሉ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መስከሎ ኣሎ መቐለ ፀጥታን ስርዓትን ፀጥ ኢላ እያ ዘላ ኣናፁ ናይ መቐለ ከምዚኣ እየን ዘላ ውጥም ኢልካማ የለን ድሕሪ ሒዚ ሕግን ስርዓትን ናይ መቐለ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ስለዚ ኣየኹም ንዕወት ኢና ዘለና ፅቡቕ መገዲ ዝኽየድ ዘሎ ትግራይ ክትዕወት እያ ኣብ ቀረባ ግዜ ካነየይ ፅምዶ ጉዳይ ብመንግስታዊ ክንሰምዕ ኢና እወይ መንግስታዊ ኢፋ ክንሰምዕ ኢና ብልፅግና እዚ ዕቢድዎ እዩ ዝኒሄ ባይ ዘ ወይ ሓቂ ዘለኹም ዘለኹ ዓቢዱ እዩ ዝኒሄ እንታይ ኢና ንገብሮ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘዋፈሮም ሰባት ኣለዉ መፅናዕቲ ግበሩ ናይ ትግራይ ሓይሊ እንታይ ኣፅዋር እዩ ዓጢቑ እንታይ ቁፅሪ እዩ ዝኒሄዎ ብምንታይ እዩ ዝኒሄት ሓይሉ ከመይና ክንገብር ሻዕብያ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እንታይ ዕጥቂ ሒዙ ሱዳን ከ ንሱዳን ንሻዕቢ ንኤርትራ ንትግራይ ንፋኖ ኣታግደፎ ንበይና ኳድ በይንካ መፅቃት ኣይትገጥመናን ብልፅግና ሓፍከፍ ግደፎ ሒዚ ንሕና ምዕራብ ትግራይ ሕቶ ኣይኮነን ኔጎሽዬሽን እውን ክኸውን ይኽእል ወይ ዝማ ይመፀኒ ሶሪ ፃዕዳ ጫማ ስለ ዝገበርኩማ ኸየላ anyway ካብ ቀዲና ቁም ነገር ወይ ለይከ ሰብኣይ ዓቢዱ ኣታሞት ፈሊጥ ድዩ ክመላለና ደልዩ ዛ ደርፊ እዚኣ ድረፍለይ እስቲ ከማ ትብል ደርፊ ደስ ይብለና ይተጋደል ትቀደም ወይ ለይከ ሰብኣይ ዓቢዱ ኣታሞት ፈሊጥ ድዩ ክመላለና ደልዩ ትብል ደርፊ እያ በፂሕና ዘለና ሒዙ ምክንያቱ ዝዓበደ ከልቢ ክነፍሰካ ይኽእል እዩ ሕማም ተልዩ ካነየ ክልክመካ ይኽእል እዩ ስለዚሁ ንሕና ብልፅግና ስርዓት ክውገዝ ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ኢና ንኣምን ምክንያቱ ናይ ብልፅግና ስርዓት ዘይተወገዘ ሰላም ሙሉእ ክንረክብ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ሓቢርና ንቃለስ ንስመር ናብ ሓደ ንምፃእ ተጋሩ ዓቕሚ ኣለና ኣየኹም እዚ ሓፍከፍ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ ክፀሪ እዩ ህዚ ካብ ሕገወጥ ዝኾነ ብሕጊ ዝኽተል ካነየ ፅቡቕ ዝሰርሐ እናመስገና ጌጋ ዝሰርሐ እናመዓድና ወንጀል ዝፈፀመ ብሕጊ ንክዳነ ንክጥየቅ እናገበርና ኢና ንዕወት ትግራይ ካን ክትዕወት ኣብ ቀረባ ግዜ ዳርጋ ወዲና ኢና ደጊም እዚ ሓደ ዝነዮ ወፍቲ ናይ ውሽጥና ዘረግቲ ግን ስርዓት ይግበርልና እዚ ላይ ቢንያም ተወልደ ናይ ስላያ መሓውር ዝጠልፍ መቐለ ኣትዩ ኢለኩም ነይረ ብቐዳማይ ካብኡ ናብ ኣክሱም ከይዱ ካብኡ ናብ ሽረ ሒዚ ግን ትማሊ ረቡዕ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ከም ዘሎ ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ሰባት ተሓገሩ እዮም ብትግራይ እዛ ሰዓት እዚኣ ካብ መቐለስ ካብ ሽረ ተንቀሳቒሶም ብናይ ቀይሕ መስቀል መኪና ገይሮም ሒዚ እቲ ናይ ቀይሕ መስቀል ዝሰርሕ ዘሎ ወዲ ኣብ መቐለ ዝተቐበሎ ዘንቀሳቐሶ መኪና ከይትፍተሽ ብሕጊ ክዳነ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ክንላዎ እንደሊ ምክንያቱ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ኣብ ውሽጥና ዘለው ጥራይ ዘይኮነሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ እናመፁ መሓውራት ስለያ ኣብ ትግራይ ዘካይዱ ዘለው ኣብቲ ውሽጥና ዘለው ምስጢራትና ዘውፅኡ ዶክመንት እናሃቡ ዝሰድዎም ዘለው ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ እውን ጥንቃቄ ስለ ዘድልየና ከምዚኣቶም ዝመሰሉ መሓውራት መንግስትና ስሩዕ ናብ ቦትኡ መፅኡ ስለ ዝኒሄ መንግስትና ኣውዝዩ ብደንቢ ገይሩ ከዋፍር ስለያ ፀጥታ ዝምልከቶ ኣካል ድጋፍ ክግበረሉ ሓለዋ ዘድልዩ ሓለዋ ክግበረሉ ስሩዕ መንግስትና ኣብ ስሩዕ ንክኣቱ ለምቅዳም ዝክልተ መዓልቲ እዚዩ ንፅበ ኣለና ተስፋ ንገብር ታደሰ ወረደ ጅግንነትካ በዓልካ ኣውሪድካ እያ ኢኻ ሒዙ እውን ብሰላማዊ መገዲ ቁልፍኻን ማሕተምካን ኣረኪብካ
يغنيلنا نحد عمت تسارع زمصخنا إلنا كنمسكنك إنا إيدك جن هذي حام أيتواصل كان نحد عمت زخسر كان ناجن يغنيلنا تخسارة يغنيلنا هيرا مخنبل نايد كاي يفدي كاي ولا كان وقلنا سلد خون كان أتنا سلد خون كان عين رق مكان إيدك جن حام هذي قل فخاركب محتم كاركب كون العلي عارف كاتقمت تكا زي أيه عارف كاتقمت كذا يوم الدين قارن هذا عمد نجيتها باريركا مسخات سلطان حكاية حان تطبت النجار بنا يسرحها بذاك خسارة بذاك أنا متجرش محزن النجارات ينيرو سلازيو جنات هذا صور لي لب جبر أنتم كراهور توافركم من دوركم جن حقي تركوكم الله سلام كل اللي ببذل لهم يغني لي لما عاد زي مثل حواريتات مثلا خانية الله يوم لهم أرسنا غريو داسبرا تجراي أيوة فاتنكر هزت تجراي أيونا سراوي تجراي أنت جينا ودينا حوحات عبيمو قدم بلا تتجاور هذه ودينا حوحات حيدون كورينا عينا ودي حوحات دقف هون كله مستواصلنا سلة خانتيا فودي حوحات حشت وداوات عيسكم مطيهم من حواريهم نخان نريكم هنا تصيرنا أبزاس عزيز يجن ودينا حوحات في ذاتنا مسس كتوليا جينا تاريخ نفرحيا خمناي قدما دحر عيدي حوحات كم جينا حوحات كم جيو أقولهم ما أقولهم نبضهم مطيهم حوحات حيزنا تيدي حيزنا أوجن هستغراي كوينا كن عوتنا فبزلهم السلام كله صوم دقفتي أتراويان أيهم قريبنا عينا هاجر تغراي أقرب جزء. ciao.